Ang challenge natin ngayon ay Basic Math Challenge with Jollibee. Una muna si Chris. 9 times 4. 9 times 4. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 36. 36, tama. 36. 36. Next. Ikaw, Nala. 85 plus 25. 85 plus 25. 5, 4, 110. 110. Tama, 110. Ikaw, Nal. Next. Angel. Makinig. 26 plus 36. 26 plus 36. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 62. Tama. 62. Next. May ka. 18 times 3. 18 times 3. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 50. 56. 54. Mali. Dapat 54 dapat. Ikaw. Ikaw. 91 plus 16. 91 plus 16. 5, 4, 3, 100. 107 dapat. Ikaw, Divina. 59 plus 49. 59 plus 49. 5, 4, 3, 2, 108 dapat. Tuloy-tuloy ang mukbang nila, food trip. Dire-diretso. Tuloy-tuloy si Angel, Kaya ka lang, Angel, dyan, Sulitin mo. Minus. JB, 78 minus 18. 78 minus 18. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 60. Tama, 60. Next. Jan. 25 times 4. 5, 4, 100. Si Jan yung nasa likod mo. Matalino si Jan sa math eh. Ikaw, Ron. 29 times 4. 29 times 4. 5. 116. Ano? 116. 116, tama. 116. 116, Ikaw, JM, Makinig, 25 plus 95. 25 plus 95. 120. 120, tama. Sino sunod? Ikaw, Elaine, Elaine, makinig, 12 times 4. 12 times 4. 5, 4, 3, 2, 1, 48. Tama si Elaine. Ikaw, Elaine. Si Chris ulit. Si Chris. Kinig. 13 times 4. 13 times 4. 5, 4, 36. 13 times 4, 36. Mali. 52. Tama sagot. Ikaw, Nala. 45 times 3. 45 times 3. 5, 4, 3. 135. 135. Tama, 135. Ay, wala na daw gravy. Buksan mo yung isang gravy. Yan, Ikaw, Maika. Ay, shit. Sarap daw. Sagutin mo kasi tawa para makain ka. Ikaw, Maika. Makinig. 12 times 5. Madali lang yan. 12 times 5. 5, 4, 3, 60. Tama, 60. Nag-aalangan pa. Malalim lang ang kamay ko. Ayun, kinuha ng balat. Ang laki ng balat. Sarap. Ikaw na, Aika. Sarap naman. Aika. Matalino si Aika sa math, kaya hihirapan natin. 6 plus 3. 5, 4, 3. Ha? Na? 6 plus 3. 5, 4, 3, 2, 9. Tama, 9.
Ikaw na, Divina. 56, ayaw mo. Plus 45. 56 plus 45. 5, 4, 3, 2, 1. 101. Gumamit pa talaga ng gano'n. Nagsusulat sa ano. Next, si Angel. Kapag food trip kanina si Angel. Isa pa daw food trip. Angel, makinig. 10 times 20. 10 times 20. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Madali lang yan. 10 times 20. Sagot. 200. 200. Nahirapan pa. 200 lang yun. Next. Ikaw, JB. 45 minus 19. 45 minus 19. 5, 4, 3, 2, 26. Tama, 26. Si Jan na. Mabilis sumagot si Jan. 78 times 2. 5, 4, 3, 156. Ang bilis. Ang bilis si Jan. Si Ron, 66 plus 66. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. 136. 136, 130 ko dapat. Mali. Ikaw na. JM, makinig. 28 times 3. 28 times 3. 5, 4, 3, 2, 1. 84, tama, 84. 84. Next. Ikaw na, Elaine, Elaine. 19 plus 28. 19 plus 28. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? 19 plus 28, 27. Mali. Ang tama sagot ay 47. 47. Next. Ikaw na, Chris. Chris. 26 times 2. Madali lang. 26 times 2. 5, 4, 3, 2, 3, 2. 26 times 2. 42. Mali. 52 dapat. Sayang. Ikaw, Nala. 45 times 3. 45 times 3. 5, 4, 3, 2, 135. Tama. 135. Maika, ikaw na, Maika. 20 times 30. 20 times 30. 5, 4, 3, 2, 1, 600. Tama. 600. Madali lang yun. Dagdagan mo lang ng 0 yung 6 eh. Dalawang 0. Next. Ikaw. Si Aika, natatakpan mo daw. Si Aika, dito ka sa gilid. Maika, dito ka sa gilid. Yan. Aika. 34 plus 64. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 98, tama. 98, tama. Tama si Aika, meron pang mga sauce dyan, ha. Labas mo yung gravy. Pusa mo yung gravy. Ayaw niya ng gravy. Ikaw na. Divina, ni-ready. Kala mo makakasagot si Divina. Wait lang. Divina. 1,999 times 0. 5, 4, 0. Next, Angel. Ikaw, Angel, Pag yung walang laman, ilang bababa nyo na. Walang laman. Angel, ikaw na ulit. 60 plus 90. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, ano? 150, tama. 150. Wait lang daw. Ikaw na. JB. 100 minus 36. 5, 4, 3, 64. 64, tama, 64. Dahil pang chicken,
Knife and chicken, ah. Yeah, ganyan. Kay Chris daw. Sabagot ka muna, Chris. Ron. 17 times 3. 5, 4. 17 times 3. 3, 2, 51. Tama, 51. Ayan na. Ayan na, kumuha na ng malaki si Ron. Ikaw na. Diyan. 24 times 5. 24 times 5. 5, 4, 3, 2, 120. Tama, 120. Yan, si ano na. JM. JM, 50 plus 82. 50 plus 82? 5, 4, 132. 132. Next, si Elaine. Elaine. 65 plus 65. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 130. Tama, 130. 130. Ayan, si Chris na. Hindi nakatama 2 beses. 1 beses pa lang. 1 million times 1. 5, 4, 1 million. Ayan, nakatama na si Chris. Ayan, bumanat na. Ayan, bumanat na. Next. Next. Ikaw, Nala. Wait lang daw. Nala. 69 plus 92. 69 plus 92. 5, 4, 161. 161. Tama, 161. Kumuha ng gravy. Yan, sinasabaw yung gravy. Masarap na yung gravy pag sinabaw. Si Maika na, si Maika. 12 times 6. 12 times 6. 5, 4, 3, 72. Tama, 72. Next. Next, si Aika. Aika, ikaw na. Wala na daw gravy. Wala na daw gravy. Aika, makinig. 18 times 3. Di pala. Makinig. Aika, 17 times 4. 17 times 4. 5, 4, 3. 68. Ano? 68. Tama, 68. 68. 68. Galing na, Aika. Ikaw na. Divina. 92 plus 92. 92 plus 92. 5. 184. Tama, 184. Angel, 45 plus 45. 5, 4, 3, 2, 90. 45 plus 45, 90. Tama. Kala nga daw, di alam. JB. 180 minus 100. 5. 80. Pagala mo, Ron! Yay! Ron, makinig. 5 times 5. 5. 25. Tama. Jan, makinig. 10 times 10. 5. 100. Next. JM, 5 times 2. 5. 10. Next. Ikaw, Elaine, 8 times 1. 5, 4, 3, 8. Loading pa. Loading. Ikaw, Chris, 100 times 3. 5, 4, ano? 300. 300. Last na. 9 times 11. 5. 99. Kaya mo na. Bye-bye.